Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-hadi ila tariqil millah wa bijahihi isrib anna kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, faqal imamul alim asy-Syekh Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumih wa maddana bi asrarih wa a'ada alaina wa la'auladina min barakatihi wa nafahatihi wa bikum amin. Allah tahlana abwabal ilmi wa yassir lana bil fahmi wa hassin akhlaqana bil ilmi bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakatil muallif lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Wa qala al-Masih alaihi salam, tuba lil mutawadhi'ina fid dunya hum ashabul manabiri yaumal qiyamah. Wa qala al-Masih alaihi salam, adabu pasira Nabi Isa al-Masih alaihi salam. Nabi Isa kadito ajukan rasul seebekto kadinto esaman sekasebut jukan asarang rasul seanyama Nabi Yahya. Jadi periode kadito berdua rasul. Setong Nabi Isa, setongnya Nabi Yahya. Nasab epon antara Nabi Yahya sarang Nabi Isa, karena Nabi Isa putraipun Siti Maryam. Sedengan Siti Maryam tamasuk kele ponakan epon ummina Nabi Yahya. Jadi Nabi Zakaria, rajin Nabi Zakaria kadinto menjadi epon Siti Maryam. Jadi Nabi Isa kan Nabi Yahya aman jadi kisah popo. Jadi nasabpe Siti Maryam sareng Nabi Yahya kadinto sapopo. Nabi Isa putraipun Siti Maryam, jadi ponakan sapopo. Tuba lil mutawadhi'ina fid dunya, ontong ongku al khairul kasir, kapokuson sebanyak pocur ongku lil mutawadhi'ina, ekandi orang-orang setawadu, ekandi orang-orang seandep asor fid dunya dunya. Hum tining al mutawadhi'un ashabul manabiri, panika orang-orang sing andi banyak-banyak mimbar panggung yaumal qiyamati, pagi are kiamat. Ketika itu termasuk juga fasilitas separengaki Allah subhanahu wa ta'ala deka orang-orang setawadu bekto abekna badai dunya. Pagi sarang Allah yang kak ashabul manabir, pagi kanto sarang Allah akan ditampilkan deka orang-orang banyak. Pangku kapangkung kan yang kak mana kan ki badai dunya abekna mama be abekna pagi ben Allah yang kak sampai paling istilah ashabul manabir. Jadi orang-orang saya ngagungi banyak-banyak mimbar. Tuba lil musallina bainan nasi fid dunya hum berapa?
Mus musallin muslihin muslihin di sana. Tuba lil musallina bainan nasi fid dunya hum yarisunal firdausa yaumal qiyamah. Sehingga dia muslihin. Tuba lil muslihina bainan nasi. Oh, fid dunya hum yarisunal firdausa yaumal qiyamah. Ontong ongku tining kauntongan siraja lil musallin panika ekan di orang-orang saya salat bainan nasi antara manusia fid dunya etunya. Mana bisa tonga tuba tining kauntongan siraja lil muslihin ekandi orang-orang sepak matepak sema bagus. Orang-orang sedalakona gelek ma bagus matepak maakor bainan nasi fid dunya antarana orang-orang edunya. Celakar sunnatullah gitu. Sunnatullah panpona pan saya beda edunya banika. Bareng napa habis saos kadinto beda tokang matepakna. TV selain beda tokang kewaya. Akhirnya sarang Allah sunnatullah kanto paringi beda orang sekitokang matepak TV. Coba andai kata tada gadito. Melewle teluare TV mana tada musle, tada sema tepak kita ada. Lorong rosak beda musle. HP rosak beda musle. Sunnatullah. Lesabane kacukan manusia ketika manusia gelek rosaknya mana antara gelek tatangke sareng tatangke taretan sareng taretan lekan itu cukup beda musle le islah karito berhasil islah rekonsiliasi teti akor kainto bisa gelek terjadi mana bisa kedua pihak menikah iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma itu syaratnya kan tuh iyurida islaha lamun sedua gadinto sekedua pihak pada terfokus yuwaffiqillahu bainahuma maka ben Allah diken bekal tonton bekane pada petunjuk sareng Allah Subhanahu wa taala korse dua pada punya keinginan kangku fokus lagi bini sabana kacukan ketika terjadi masalah korse dua pada reken nyata fokus bisa tepak sakancaan sataretanan sabana kacukan korse dua pada tero islah maka bakal berhasil. Tapi nalika kumperak salah aja kadang. Tina na bulan. Teka pun sawah apa anu tak bisa. Sampai kadang boleh sebab jenggal ngocak teka malaikat sakale. Wah. Sampai kita bisa. Jadi kau tu iyurida islaha si kedua pihak. Hum yarisunal firdausa yaumal qiyamah hum tining musallin atau juga tining al muslihin yarisunal firdausa panika orang-orang sepekal mewarisi al firdausa deka swarga firdaus yaumal qiyamati pagi are kiamat. Tuba lil mutahharati qulubuhum fid dunya tining kauntongan seraja lil mutahharati qulubuhum panika ekan di orang-orang seepa soce seepa bersih qulubuhum ponapa banyak atena orang fid dunya etunya inalika orang ben Allah atena pa bersih etunya pagi hum alladzina yanduruna ila Allah taala yaumal qiyamah
Hum tining orang-orang sepasuci hatena sareng Allah itunya. Alladzina panika orang-orang yanzuruna sebekal ngulati kapi ilallahi ta'ala daka Allah ta'ala yaumal qiyamah yare kiamat. Proses saklek itunya. Lamun aba kelak terongolatena wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhira. Itunya atena kotu bersih. Bersih dari kotoran-kotoran. Bersih dari burombu-burombu. Agar dia gelak istilahipun Syekhuna Ki Khalil As'ad. Syahadat kak dinto. Kan satu aja orang Islam mesti ampun bersyahadat. Artipun gelak atena ededena ampun bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma napa aplikasi atau berkelak dampak pun syahadat sebeda manusia gadin itu kan tak pada. Mata pada kan tak pada karena gadito. Kadang syahadat seetamen gadinto banyak rombuna, banyak burombuna sehingga syahadat seetamen gelak kun pera odi tapi tak sampai arancak na adaun ngempeng ben sampai abuah. Maka sampaikan sareng Kanjeng Nabi gelak itu beki iman gadinto kan sampai arancak-arancak. Al imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Sampai rancana iman gento langkung petong bolo. Ketika iman ke kabungkan, gento rancana langkung petong bolo. Kira-kira sareng pabiki rancak sebede petenggola sareng pancen kan. Pon apa samangkin sajarah kavungkaan sarupa syahadat sebeda ia begalintong ampun arancak sampai lebih betong boloh au tak bakun pera arancak duaan sekada jenang setong sekalau setong sekawere ben ka timur kita arancak ketika itu tergantung dekat bagus tak bagus segala syahadat sebeda ia artipun kotu iopeni bersih sang kedekian dadi orang se al mutahharah qulubuhum orang se atena sareng Allah Subhanahu wa taala bersih le ate se bersih dekian bekal gento bekal padeng keluar tampak keluar tiba bagus ate gento bekal padeng keluar coba na ate juga bakal padang dah keluar. Arti pun bagus ate dia nyebabagi bagus lesan. Colok, munyi, suara, cacah, budebu saya keluar dari lesan. Bagus. Karena atena ampun bagus. Tanangnya juga lalakona bagus. Karena atena fokus sampai kasokona sampai bensa macam tergantung deka ate berarti cerita butol ate butol cebeda atau gelas sepote tergantung deka esena dengan mana biasa kopi maka sepat denggal luar gelas kain tu celang karena kopi. Tapi gelak mana gelak gelas ese sirup biru atau merah maka sepadang dengan keluar bernana gelas gelak merah atau biru. Mangkana saya cek ruka buru ngangku gelak istafti kolbak. Hadis leres cek leres hadis.
Istafti qalbak. Sampai wa in aftakal mubtun. Sampai 3 kali kesal. Wa in aftakal mubtun. Wa in aftakal mubtun. Berarti napa-napa tanya lagi katanya. Saya ingat. Minta pakai kira saya kata kopi. Mana biasa kopi celang ni kan. Saya keluar dari ketika celang. Istafti qalbak wa in aftakal mubtun. Wa in aftakal mubtun. Wa in aftakal mubtun. Dan kadang dia. Sangka boleh sabagian orang kadang pengkok karena neku gani kadang. Neku istafti qalbak. Tidak tak bisa. Jangan kau hati tak maki ganggu akor. Bujur mencuri ni. Tak bisa. Engkau madatanya kata engkau lah. Tak bisa. Engkau jadi ngati nasi kopi. Tak nak esen lah. Wa qala ba'duhum, ada bu pasal sebagian ulama sufi balawani anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala dapat ni dak kabadan kaula anna nabiyya pona pasangot ning kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam qala ada bu kanjeng nabi wa idza hadallahu abdan lil islami wa hassana suratahu wa ja'alahu fi mawdi'in ghairi sya'inin lahu wa razaqahu ma'a dhalika tawadu'an fadzalika min safwatillah. Dabuna kanjeng Nabi idza hadallahu bila aparing petotu Allahu pasira Allah abdan dekat setong kabula. Barang petotu lil Islam dekat Islam. Parangi teti orang se-Islam. Pasal negara itu wahasana suratahu. Ben Allah kelak ma fokus suratahu dekat robena. Pagenteng orang. Setong parangi nikmat sareng Allah Islam. Pas etambai boleh fisik ke apa nak kelai pagentang sareng Allah Subhanahu wa taala. Dan makana doa na orang akaca inalika kelai akaca segumbela akaca milolo. Tepat sunnatur rasul. Akaca kita minta masuk sunnatur rasul. Tapi kalau boleh doa na Allahumma kama hassanta wajhi fahassin khuluqi. Bada Allahumma kama hassanta surati fahassin khuluqi. Tu Gusti akatia ajunan ampun magontang boten gaula. Robo boten gaula ampun ipagenteng sareng ajunan Gusti, maka tak langkong fahassin khuluqi pagenteng juken akhlak boten gaula. Jadi guna khalqan ben khuluqan kan tu para pada khalqan kan tu fisik cara kembangnya, khuluqan kan tu delema. Khalqan wa khuluqan. Bebetek. Tis soon dak Allah. Sapun-sapun akaca soon dak Allah. Tetapi paling sagor mau akaca 3 kali, sehari kan 3 kali macam. Artinya mana abak kelak nyokore dekat Allah Subhanahu wa taala sekaligus abak nyon tak kun perak fisik sepagentang tapi delema esoon dekat Allah supaya gentang juga. Wa ja'alahu banatataki Allahu dekat orang kabula fi mawdi'in ghairi sya'inin lahu. Ini dalam setong genengan ghairi sya'inin lahu. Saya tak memalukan, saya tak macela, syain. Syain kan tu tak boleh ke zain. Zana yazinu, syana yashinu. Adat tu tak boleh ke antonim. Mana bizain kan tu indah bagus, syain ke cuba. Tapi orang sesarang Allah parang ipeto tu dekat Islam pas pagenteng ban pas ben Allah esa baik kenangan saya tak memalukan
Kenangan saya tidak memalukan. Kenapa? Tak memalukan karena pola tengkana fokus. Sebab orang enggak itu malu sareng punten, bener karena kenangan harga kata kan. Sampai bercakap tebuna kela orang sufi benih hadis insyaallah. Innal arda la tuqaddisu rajulan, tak kalero. Bumi dah tak bisa, tak masuk orang. Berarti sampai tebu cara kena kan. Tergantung kuna kau jaki orang kelak ben Allah sahabat setong kenangan. Sahabat setong posisi jabatan saya tak mempermalukan dek kau. Wa razaqahu ban boleh apa yang rezeki pasera Allah huda kau orang seka sebut ma'adzalika apa yang seka sebut selain abana ibarat petotu kangku ikhla napa Islam ipagentang ibarat posisi kenangan saya tak memalukan boleh ben Allah Subhanahu wa taala pas ibarat tawatu sebab apa kadang genteng ngaropa tak masuk posisi kelak saya tak memalukan malahan kelak posisi saya bergengsi katanya berpikir orang sombong ketika tua apa kadang kalau ketika tua tekan pada ketika tua nak kasti bisa sombong ya cek yang mana tua ketika tua korlap. Ketika tua bisa sombong. Tak masuk ketika tua nak kompolan bersama macam. Ketika posisi-posisi itu saya bergengsi. Tak masuk genteng ngaroba. Dekat itu amponnya berbagi orang kehilangan rasa tawadu. Lesangka dalam kitab Tasdiyatul Masayib menghibur-hiburan dekat orang-orang se parpakna itu bani musibah. Kaisa ada buaki salasun yumtahanu biha uqulur rijal. Beda telok kondisi telok keadaan sekadimah akal lah orang tak masuk kepribadian na orang ben Allah Subhanahu wa taala yuji telok kondisi manika setong endal musibah etengku temuna nyalakai musibah sabar orang temuna karena sabar milolo tapi temuna inalika bada musibah mun tak ada musibah bisa sabar tapi tengku nanti bada musibah sabar atau bentar Timin bada compok orang kan enggak sabar. Tapi gara-gara kalau anak nak cabut serempet sampai do motor, sare sana tu. Padahal sabar dengan itu. Oke, sare siapa nu? Anak sare itu. Padahal orang kata terkena sabar. Ada juga orang juga ada jempok timin. Ketika saya biasa, tak usah sabar. Mangki tepat langsungnya ada na mangki tibi kan tu anak na serempet pickup justru ben orang kene kak saya nyarempet pickup bagan ya dilindungi seorang nyingko bah mau tak nyingko juga wano padahal kena gareng tu anak coba bayangkan reng tu anak kene kan nangalel tibi coba bayangkan potong di sekolahan sampai kalau dari longan sampai kalau dia kan, serempet pickup, jangan negara jek semua negara nyaman lah. Lagi ni kamu deng berseteng oneng langsung anak kan gak tolong pemerintah anak tolong dulu pas mereka ni karena nyaman anak langsung
Saya nyarempet enggak. Suruh ngitek. Takok tungkap. Napa gurup bensi lain. Soalnya ketika tak masuk tokoh masyarakat. Oke. Ada. Lah ke dia. Cek kadang mak mikir orang kadang saya nyarempet. Mun ka anak kan ka atau buka kompoi. Ken kompoi wis ngak nyaruan. Kene kadang nyaruan nak isare. Mun tak temu isare. Dia masih kelak nyaruan. Ada ana. Bo isare. Mati beda lacung enyek mata toman. Nyaruan gitu. Artinya setong indal musibah. Nomor 2, indal wilayah. Ketika abakna berkuasa. Kejadian ningkumbian. Ningku orang hebat tak hebat, nalika abakna punya kekuasaan. Cucur tak cucur, tengku ke dia. Zalim tak zalim, tengku ke dia. Montan di kekuasaan sakale, pon kura fokus kura, cucur. Lebur ka orang, nisran ka orang. Aduh. Kata tangke lebur eka futo bila vai laon jeru ka furun tengku manti andik kekuasaan ke dia tengkunan. Nomor 2 nomor 3 enda kasratil mal bila banyak besena. Saya salah di sepeda motor numpak motor. Ke dia tengkuan lagi ya. Tak masuk pocengga kompolan tengku ke dia ya. Awal tak awal lah. Masa pun awal ke kompolan. Kita numpak sepeda motor. Salam tu bermah. Satu numpak motor ada. Nanti kayak 10 menit datang ke kompolan. Tengok macam tak salah ya kitab tas dia tu masaibnya mana je lah. Tengkuan lagi dia. Nanti banyak bisena. Ampau orang tu. Lain. Kadang obona kan tu benih kun perak kan apa lagi? Ka ahlak ke kapola tenggana. Lebih jadi kun ni kadang kan itu panengan nah. Bo lain. Turun isabeda motor, benturun motor juga lain. Patorona. Turun motor pickup, benih pickup lain boleh. Tergantung dengan kendaraan. Turun motor fianya sedikit mirah pun, lain boleh saja. Ke dia tengkuan dah. Tapi telok kondisi. Muning gua orang gelak, telok kenika. Setong ini mereka abuk nak berkuasa. Sekapen 2 ini mereka abuk nak ijabuk musibah. Nomor 3 ini mereka gelak banyak pesena. Mun pun tahu kenika hebat. Hebat. Fadzalika bin safwatillah. Maka saya pasakan di Nabi orang saya kata saya gelak. Saya paringi gelak hidayat kangkui agama Islam. Dan juga robana sareng Allah pagantang. Boleh abakna paringi gelak posisi tak mempermalukan deka abakna. Pas boleh paringi tawaduk. Maka orang sebut kenika min safwatillah, tak masuk pilihan Allah. Ketika orang saya pilih sarang Allah, benih manusia. Jarang kita, lamun pilihan manusia kan, tu tak mesti pilihan Allah. Cuma lah kadang-kadang capek dari Allah saja. Leka itu langsung pilihan Allah. Walaupun orang kelak tak oning, kadang orang kurang menghargai, tak menghormati, tak ada masalah pun. Dicuekin masalah itu. Saya penting abang engkau ya. Mantar masuk ada kata gunakan Nabi min safwatillah, pilihan Allah. Arba'un la yu'tihinna Allahu illa man ahabba.
Arba'un tining 4 perkara la yu'tihinna panika tak apareng hinna dek kasih pampak Allah pasira Allah illa man ahabba angin dek kaureng ahabba secinta pasira Allah Ta'ala. Pada 4 hal saya paling sempak kata cuma orang saya cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setong asam tu diam nangeneng lekai itu banyak orang-orang kona mun orang kona kan tak mati nangeneng oku berarti kita bangsa modern sama ken kan itu nangeneng perak tak buda buan sama ken kan lesanna tak buda buan tapi tanang ngabetra geriki ngabetra kama-kama kan cara gini kan lah ontong sama di pengajian tanang tak betra tapi mungkin ampun rapat-rapat kan tu lembaga-lembaga sekolah-sekolahan kadang rapat bengsebeng kadang ada kan kasih kau caki jai pering sepo napanya mana akumpul tak bolong pasti lah mungkin cara gini ya banyak asam tu diam mau lambak diam ongkut sampai lambik belambak pada cawacan pujerwa muntai tapu tak amunyi mungkin sama mungkin negara juga cek sunatullah juga kore talik tegi kore baca alam kore baca kabadaan kore baca ki kona kan itu karena manusia orang-orang kona kan tak libur diam nang tak buda buan sampai juga keben sekali buri keben sediam setawat amunyi keteran kata wat amunyi bodoh boktonan keteran tak ada jajan budan tara demah kombuan keteran macam apa duk-duk ada rasa mana mari duhur mata mengucap mari asar demah kombuan keteran mari asar tak ada kan tu orang kau sampai kabubun nah cara gini kan dan ternyata mati tengku kita masuk suhut tunggu kan kakanda kan sagoni enum mah benih bahasa liter sagoni tak coba mungkin jaman manusia lain ya mungkin saya penting lihat munyi nah mungkin tak masuk menu kecuaing mungkin kan kadang-kadang kata kode juga artinya apa manusia mungkin banyak lebur kasih kecak-kecak teka pun katomu teka banyak abi naga gedang banyak kan banyak abi naga udang menkatan kan sakoni saya penting apa kecak saya penting ikening oncuk dia itu sama mungkin lambak acara kan aneh kata masukan benih kebetulan benih nakar Allah nakar belakang tiga dito nakar manusia sobat jekir mikir cuma abah tak mikir kan pada syair kan tu pan saya terjadi kan tu kor epikir kapi gak dito lakar no dua ki dekat ayatullah iki satu je kadang manuk but-but ya bu pon bahasa keceng abi na cek but-but bahasa keceng nanti tak pencakup sasendok ada sasendok mare to bung aingnya sakoni padaku wa huwa awwalul ibadah wa huwa tining as-samad awwalul ibadah panika ada na ibadah tantona kanto nengeneng juga beda kenangan nah asukutu salama dan kanto beda kenangan nah beda juga nengeneng kanto tak fokus asakitu anil haqqi syaitanun akhrasu orang nengeneng ya dari perkara bener tak ialang tak ingat bersama macam nengeneng le kanto setan sebui
Syaitanun akhrasu, dadi pada beda kenangan. Wa tawakkulu 'ala Allah. Pasal nomor 2, tawakkul, pasrah dekat Allah Taala, pasrah. Wa tawaddu'u, nomor 3, tawaddu. Wa zuhdu fid dunya, bentak lebur dekat dunia. Zuhud tak lebur dekat dunia. Beni andi arte mon beda dunia kele buang punten. Tapi dunia ka into tak sabe iatena. Kun perak beda etanang tak sabe iate. Le karena dunia kele tak sabe iate, teti abak dah kata tak keberatan punten. Kang kui maka luar ngingun lagi ngimfak kaki abalance ki kele dunia na. Selama hal ka into dekat masalah kafokusan. Syekh Abdul Qadir Jailani kan tu masya-Allah. Kai to juruna kan tu mahal. Kalau ini caritai. Caritai sareng al-Maghfurullah ke Muhammad bin Imam. Atunging Syekh Abdul Qadir Jailani. Lambe ya. Beda orang tatang kena Syekh Abdul Qadir Jailani, dia paling anti ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Paling tak senang. Mungkin karena iri. Tak senang. Orang kat dinto, mana bi tak senang dek kau orang beda sebab bisa diobati. Tak senang karena laku aja camilolo. Kan beda sebabnya. Tak senang karena laku enger milolo, laku aku jok milolo. Bisa diobati. Tapi beda gila, saya sangat malarat diobati. Inalika orang tak senang dek kau orang sebab karena dengki. Jabun sisair kullul adawati qad turja izalatuha ghaira man adaka an hasadi. Sabun permusuhan kalian to napa kadang bisa diharapkan kangku hilang. Bisa fokus, amuso kadang bisa fokus. Kecuali ghaira man adaka an hasadi, kecuali orang selakar amuso deka beuna saya sebab kumbela dengki ada boleh. Orang cara kena kadang tak termasuk sebab si abun si beta akor. Tak padahal bulan ni ada sebab manti cara kena ke ambona terjangkit penyakit dengki. Tidak ada sebab kan barang mustahil kan. Orang yang tu becik dekat orang pasti ada sebab. Tak tampak dekat orang sebab. Jadi kadang dengki. Lah saya pun Syekh Muhammad. Lah orang saya sebut sangat becik dekat Syekh Abdul Qadir Jailani. Pas ketepatan abakna nikah abid-abid sakit karena orang kaya itu ampun jadikan sama mungkin jawab Syekh Muhammad ampun berobat atau sampai ke luar negeri pakun tak bisa tak beres terus betul-betul sampai kama-kama saking orang kaya itu aja tak nyabis ke Syekh Abdul Qadir Jailani punten. Oke, tanya bis ejak aja. Tekata tangger ejak aja. Tina boleh nyari anu lain. Empon, menikah kura buat aja bisa. Tina boleh jauh tu kakak jauh bukan ada terlagi. Kerja desa fi. Lagi ni kapan jaga tengkim tu jalan ni kamu. Kerja desa. Loh, akhirnya orang kat ditop andik mimpi. Andik mimpi nak le penyakit na tak bisa beres. Kecuali nak le ngakan Athena jeren celang. Athena jeren celang molos kapi celang. Ampun arempek ben si bini. Tak masuk arempek ben kan ponakan nah ben anak nak kapi ada bermaracong.
Area sengkok lah benda tahu kapi sengkok lah obat dema pakun tak beres. Kita nemu buku na tanpa. Tapi engkau malam andi mimpi cara ria. Engkau cak tak kira beres penyakit kecuali sengkok area ngakan. Atena kele jaran secelang molos. Le ebok tu ke dia. Harganya jaran mana bicelang mulos kan tu sangat mahal. Jadi sama kan angkat mon kelas alfat atau kelas kata bila ke halil as'ad saya 2M lebih kata sak bening kelas Indo pa ben Avanza bening. Ini ampun akhirnya begitu orang usaha kata pun apa saya mangkio. Saya bisa pon sepakat kapi kangku sama ket nyari jalan celang. Terus betra tak mangki oneng ngano saya ngagungi jaban ke Muhammad saya ngagungi namun katibi saya Abdul Qadir Al-Jailani. Ini kajaran Allah. Carana Allah carakan ya. Marah benar. Aja kapi ki sana. Tina amo sengko je Allah. Tak ada sendi. Bermahir repot sana. Pun engkau tak ada sak pakun tak beres. Dasar ya harga diri. Oh, ingat ke harga diri orang jalan ke awas. Harga diri dia. Ketika dia milih pakun sake oh tak berkelak bakal kamaloh. Kan jalan ke pilihan dah pun kan. Sake oh tak berkelak maloh. Pilih. Akhirnya ampun. Saya pilih kelak malo, tina boleh maluah. Saya penting beres. Pelik maluah, saya penting kelak beres. Akhirnya apa? Orang sekas put nyabis kasih Abdul Qadir Jailani. Nyabis, terus marek sani, panjenengan berasa Syekh ngagungi kelak jaran celong molos. Iki beda. Kenapa? Betul gaul gento sama ken sangat butuh. Dek kacer amarga kenapa ketika itu amimpe ketika itu. Ben betul lampun nyare sobung saya ngagungi jaran sejeleng molos. Bermat saya bersatu kerja nih. Oh, oke. Teti sampian foto dekat jaran sejeleng molos. Empon nyatore kor karat tu jaran badan gaul kan saya berde ibudian pontut. Coba esara pontut. Iba gratis. Pontut. Padahal cara mungkin miliaran harganya. Miliaran. Jalan berde kalau menjadi kalau Jakarta. Curun nak tu buat miliaran harganya. Mencari saja mah Prabowo. Kan saya cerita ada miliaran kesarkan. Sampai dokter lah kesak. Dokter pribadi dah. Cerita nak tu biasa numpak pesawat. Kita mencari si budaya iya. Dokter rabodo. Kasa eman arkena setong besi 5M, besi 10M. Menjadi tapi ya, si budaya kesak. Akhirnya katiban apa? Ampun ya tore. Mana bisa bangka sokat ampun ya tore. Pilih kesak si budaya bingkeng. Siapa apa? Tak usah. Akhirnya baleman. Ekiba sampai akhirnya ben Allah ya beres. Pas puru aroma nyaman cara jeruwa ya Abdul Qadir Jailani. Tunya dia tak ada artena. Pender debuna. Sedewa kicilakar tunya dia tak ada ya tena. Buktena jadi. Jorong seargana miliaran. Jadi ibu kita kasih kau. Mulai kenika pas akhirnya sarang Allah Subhanahu wa taala pada tilan jalan orang kenika tuti pengikut setia epon Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lemangana kang kiai cara kenika teti penting sabar kedam se penting sabar cek laban sabar. Dekian orang silakar anti teti orang sebodoh egois depan kan. Teti banyak cerita ketiga itu. Mulai dari sahabat kan, Sayyidina Umar ketina apa kan Nabi. Akhirnya ketipun apa? Kata pun sejarah.
Artinya gimana pemimpin kan tu ala benar kau tu laban lebet dari bisabri wassalah. Cek laban kalau ben maka luar senjata. Engkau andi keras empau gandreng. Tak usah tekan boleh keras empau gandreng gati nasa buat gentong pakun. Tak usah nunggu ke dia. Dengan itu, sekolah suhud kena khulwul qalbi anid dunya. Tak ada. Lesain ke orang kan itu, ia jeri, ia dalam doa pun salat duha, ia jeri kan? Allahumma ingkana rizqi fis sama fa'ansiru terus sampai ke budi. Sampai wa ingkana qalilan fakasirhu. Kan terus minta ke Allah. Duh Gusti, mana rizki badan kau legan tok bodai langi bagi pataron naki membodai bumi pakalar raki membodai tasik sama dengan juga mana bijau pasema mana bisa koni pabanya mana bi banyak wa in kana kasiran fahawinhu mun rizki badan kau banyak ya Allah fahawinhu pada mangaki pada mangaba manti demang kaaba pese sajuta demang ada artinya. Tapi memang berat kabel pesen Rp1,000. Teluare kan ya serba Rp1,000 teluare pikir tak tudan. Pikir tak tudan. Berat. Belum bang kau ada Rp1,000 mun alako kan saja. Pasti pikir ke amal. Kan fahawinhu. Pada mah enteng. Jadi kalau enteng ada artinya. Pesen kan tetap tengker demang kabel. Tentunya sesuai kalaban kemampuannya. Tapi ketika berat, le berat kan tetina berat kadang cara kene kadang ada kenrekan Arya mun alako terus bersama cema. Ketik duha ke dia mantap boleh. Wa in kana kasiran fahawinhu pada mangagi Gusti. Andik motor pada mangaki, andik sepeda motor pada mangaki, andik nak apa? Pada mangaki. Jadi cemang tak berat. Dan ketika ampun berat, dia kata sakit furu. Ipa kalau arah dekat masjid, kangkui santunan, fuqara masakin, yatim, aduh. Jadi doa wa in kana kasiran fahawinhu. Wa yurwa anna Rasulullah sallallahu kana yat'amu faja'a rajulun aswadu bihi judariyun qad taqasyarah faja'ala la yajlisu ila hadin illa qama min janbihi. Wa yurwa ban ejaretaki anna Rasulullah menapa sangkuna tining Rasulullah kana yat'amu bada pasal Rasulullah yat'amu paneka parpanadar faja'a rajulun aswadu maka pas datang pasal orang laki saya celang kan itu lah kata masuk berna saya tampik mulai lambok lah kan tu mulai sama kanjeng Nabi lah Abdun Habasyun kan tu kan celang. Rajulun aswadu pasira orang laki aswadu saya celang bihi judariun bihi kalaban kala orang saya celang judari koreng banyak kayak koreng munang mungkin banyak pontuk Jawa goreng kan okay. Koreng coba bayangkan sama kan celang pasal tambah boleh korengan coba kira-kira mun saya kan warna kuning pote kuning langsep wah itu mau goreng gimana nyaman gitu. Nikah sila jelang pas gorengan. Kata kasyarah seampun napa ngalotor kurang. Lambana kembang pon kan goreng ketika itu kan mesti bara-bara segala kan. Faja'ala la yajlisu maka tak deti pasira orang. Faja'ala maka mulai pasira gila orang. La yajlisu panaka tak toju pasira orang sejelang gela ila ahadin dekat setong orang illa qama min janbihi angin nyingke pasira orang min janbihi dari tiana. Jadi qama min janbihi kan tu nyingke. Kadang orang ngasih lah jelang pas gorengan. Tapi orang kan tu ketika orang kan toju batu mana?
Kata orang sebelah gasak ngeleh. Illa qama min indihi. Illa qama min jambihi. Mati-mati tajuk di badak. Sedang di badak ngeleh. Karena orang ngacelang pas korengan. Fa ajlasahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila janbihi. Maka malongku matoju hu dakarajul an-nabiyyu pasirakan jin nabi sallallahu alaihi wasallam ila janbi etianna aneka tawadu jadi abak nak lihat tak nginteng ngaki orang walaupun orang ketiga rindah pakun orang kata mana bi ampun sifat sombong masuk dekat hati orang maka senajat kadi mampu koya acara jongun jangan apa tak kelem munten along polong ngaju toju sareng orang selaip tak mau nyari posisi gelung di gara-gara po isa puak isa orang-orang yang tak polong tekamu lega tandeng ke dia lesan ke tu buki kala mujalasatul fuqara minat tawatu orang inda along polong ben orang lain kan tu bagian dari tawadu. Mun orang sombong tak bisa. Tanda polong pula kata. Lihat tu contoh dari Kanjeng Nabi. Ketika orang lain ketika itu justru fa ajlasahu. Palongku ben Kanjeng Nabi etin kena. Muka-muka apa tengkau saja sareng Allah Subhanahu wa taala iris kena kena tawadu sekaligus muka-muka ecewa kia dari penyakit sombong dan penyakit ates selain juga muka-muka sareng Allah Subhanahu wa taala corona penyepet nyiseh ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'am wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah wa bijisri 'anna kulla maradin wa alamin wa wajain wa imlah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنتبع الهوى ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم اجعل هذا المصلى منبع العلوم النافعة والمعارف الساطعة والأخلاق الواسعة والمنن والحق الرافعة والمنن الواسعة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد